إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا عباد الله تكلمنا في الجمعة الماضية عن الأشهر الحرم وعن فضل العمل فيهن وفضل العمل في العشر من ذي الحجة وقد دخلنا فيها وسرعان ما تمر وغدا التاسع من ذي الحجة يوم عرفة. Nous avons abordé précédemment le sujet des mois sacrés et le mérite des œuvres durant ces mois, mais aussi le mérite des œuvres durant les 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et certes, nous sommes rentrés dans ce mois et que ces jours passent vite. Demain, le 9e jour de Dhul-Hijjah, le jour de Arafah, أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. L'imam Muslim a cité dans son recueil, selon Abi Qatada radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne du jour de Arafah. J'espère, venant d'Allah, qu'il expie les péchés de l'année passée et les péchés de l'année future, l'année à venir. وهذا يا عباد الله من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا أسبابا لتكفير ذنوبنا فإنه تبارك وتعالى علم ضعفنا. Et cela, ô serviteurs d'Allah, fait partie de la bonté d'Allah tabaraka wa ta'ala envers nous. Car il a placé pour nous des causes permettant l'expiation de nos péchés. Il connaît certes, tabaraka wa ta'ala, il connaît certes notre faiblesse. Il dit wa khuliqal insanu da'ifa. Et l'être humain a été créé faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit kullu bani adam khata', tous les enfants d'Adam commettent des péchés. فلا تفوت هذه الفرصة
يا إخوة وأخوات استفيدوا من هذا اليوم بالصوم والإكثار من العمل الصالح. Ne laissez pas partir cette occasion, ô mes frères et sœurs. Accomplissez donc le jeûne et augmentez le nombre de bonnes actions. Faites attention, barakallahu fikoum, à faire un peu de place pour les frères qui rentrent dans la mosquée. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. L'imam Muslim a cité dans son recueil selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'un vendredi à un autre, d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre. Ces actes d'adoration que nous accomplissons tous les jours, d'une prière à une autre, d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre, sont des causes d'expiation de tous les péchés commis entre ces actes d'adoration, à condition que celui-ci s'écarte des grands péchés. À condition que celui-ci s'écarte des grands péchés. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الكبائر لا بد لها من توبة وأن الأعمال التي تكفر الذنوب إنما المقصود منها الصغائر دون الكبائر. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, se sont appuyés sur ce hadith que je viens de vous citer pour dire que concernant les grands péchés, le repentir est obligatoire. Il est impératif de se repentir concernant les grands péchés. Et que tous les hadiths, tous les textes religieux qui citent des œuvres qui permettent l'expiation de péchés, alors ce qui est voulu par là, ce sont les petits péchés et non les grands. لذا يجب علينا أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب. C'est pour cela, mes frères, qu'il nous est impératif de nous repentir à Allah pour tous nos péchés, afin de pouvoir profiter grandement de ce jour. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ô ceux qui ont cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, afin qu'il puisse expier vos péchés et vous faire rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Certains, malheureusement, vont commettre tous les péchés, tous les grands péchés, et penser venir un jour, je me calme, un jour, je jeûne, et ensuite je recommence. Non. Repens-toi à Allah. Repens-toi à Allah de tes péchés. Nous faisons tous des péchés. Cependant, les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Nous devons donc nous repentir à Allah concernant les grands péchés. Le mensonge fait partie des grands péchés. Ainsi que la médisance fait partie des grands péchés. Le colportage fait partie des grands péchés. La fornication fait partie des grands péchés. Le fait d'œuvrer et d'accomplir donc les échanges avec de l'usure, et le plus répandu à notre époque, l'usure bancaire, cela fait partie des grands péchés. Nous devons donc nous repentir à Allah et ne pas désespérer de sa miséricorde. Il est certes celui qui dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum
لا تسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô mes serviteurs qui se sont fait injustice à eux-mêmes, on fait tous des fautes. Nous fautons tous. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, il pardonne tous les péchés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عباد الله إنه لا يخفى عليكم أن صيام يوم عرفة صادف يوم السبت في هذا العام. Ô serviteurs d'Allah, comme vous le savez tous, le jeûne du jour de Arafat tombera un samedi cette année. Donc demain. وقد جاء حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Et certes, il a été rapporté un hadith disant ne jeûnez pas le samedi, sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire. وهذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به كما قال الإمام ابن باز إمام أهل السنة في زمانه. Et ce hadith est faible. Il n'est pas correct de l'utiliser comme preuve. Comme l'a dit l'imam Ibn Baz, l'imam des gens de la Sunna à son époque, qu'Allah lui fasse miséricorde. وَقَدْ ضَعَفَهُ جَمْعٌ كَبِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ. Beaucoup parmi les imams de la science du hadith ont cité que ce hadith est faible. وَمِنْهُمْ الزُّهْرِي. Et parmi eux, il y a l'imam al-Zuhri. وقال أبو داود كما في سننه قال مالك هو كذب. Abu Daoud, rahimahullah, a cité, comme dans son recueil intitulé Sunan, il dit, l'imam Malik a dit, en parlant donc de ce hadith, ceci est un mensonge. فعباد الله هذا الحديث مخالف لما أجمع عليه العلماء. Ô serviteurs d'Allah, ce hadith contredit l'unanimité des savants. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil authentique, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf s'il jeûne avec celui-ci un jour avant lui ou un jour après lui. ويفهم من هذا الحديث جواز صيام يوم السبت لأنه هو الذي بعد الجمعة. On comprend de ce hadith la licéité du jeûne du samedi, car c'est le samedi qui vient après le vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité dans ce hadith un jeûne obligatoire, mais il a cité un jeûne surrogatoire. وهذا الحديث أجمع العلماء على صحته فإنه في أعلى درجة الصحة. Et ce hadith que je viens de vous citer, les savants sont unanimes concernant son authenticité. Aucune divergence. Aucune. Et ce hadith est donc
fait partie des hadiths qui ont le plus haut degré d'authenticité. فيجوز لنا غدا أن نصوم يوم السبت منفردا إن شئنا. Et donc il nous a permis demain de jeûner samedi, le jour de Arafat, même si on le jeûne seul. ولكن لا تصوموا يوم الأحد. Cependant, ne jeûnez pas le dimanche. Ne jeûnez pas le dimanche. لأنه يوم عيد. Car c'est le jour du Eid. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit, comme dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit 2 jeûnes. Le jeûne de la rupture du jeûne, après Ramadan, et le jeûne du sacrifice, donc dimanche. Il est donc interdit de jeûner le jour du sacrifice. وأخيرا يا إخوة أذكركم بأننا سنبدأ إن شاء الله تعالى غدا في هذا المسجد بعد صلاة الفجر بالتكبير المقيد. Et je vous rappelle, pour finir, ô mes frères, que nous allons commencer demain dans cette mosquée le takbir lié à des moments précis, c'est-à-dire le fait de prononcer le takbir à la fin de chaque salat obligatoire, et ce jusqu'à la fin des jours du tashriq au asar, inch'Allah ta'ala. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que nous allons, inch'Allah aussi, dans cette mosquée, donc, organiser un cours demain lié aux mœurs et aux règles du Eid. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم تب علينا في هذه الأيام المباركة واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووحد صفوفنا. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمعهم على كلمة واحدة، كلمة التوحيد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.